हाय बंधुरा आगे ये वीडियो देखो तारपर फानी कमेंट पढ़ছি। क्यों करूं इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज তোমার দুঃখ দেখে আমিও একটা বিড়ি খেয়ে নিলাম। আরে একে দেখে আমার বুকের ধোঁয়া আটকে গেছে। আমাকে কেউ বিষ দেবে, খাবো। পুলিও খেতে চা, পুলিও দিদিমণি অপেক্ষা করছে। কমলা থেকে বাতাবি লেবু করে দিয়ে পালালি কে বন্ধু?